बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि जनरल आसिम या जनरल अजहर कौन बनेगा पाकिस्तान की फौज का सरबरा। ये एक नवा फड्डा जो है वो कहा जा रहा है कि मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है मैं वो गुफ्तगू आपके सामने रखने लगा हूँ। मैं बिल्कुल ये आपसे नहीं कहने लगा कि जनाब एक होने जा रहा है। फिलहाल मैं आपको वो बातें बताने लगा हूँ जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही हैं। ये जो ब्राह्मणों की महफिल है, जेड़े साढ़े ते मुसलत लोग ने, ये चाहे नून वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हों, चाहे जनाब पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऐसे तबकात जो मुसलसल हम पर हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं, चाहे वो हों, चाहे वो कहते हैं कि हम ए पोलिटिकल हो गए हैं। लेकिन सर ए पोलिटिकल होना को आसान काम थोड़ी है, जरूर बहुत मुश्किल काम है आइन के मुताबिक जिंदा रहना। और ये तो आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है, जरूर पाकिस्तान के सिविलियन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने वो आइन के मुताबिक आना जिन्होंने 75 साल आइन सिर्फ 4 सफ़ों की एक किताब समझा और चुप के अलमारी दे पिछले पासे सुटता, वो सर कैसे उनके लिए आसानी होगी। बड़ा औखा, बहुत औखा है सर। लेकिन अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है उनको ए पॉलिटिकल ही रखे और पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक ही चले। खैर ये बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक नया फड्डा शुरू हो गया है। पाकिस्तान जो है ना वो लैंड ऑफ क्राइसिस है। मैं आपसे अर्ज करूं, दुख के साथ बात कर रहा हूँ। ये बात करते हुए जो मेरी हंसी है ये तंज के ज़ुमरे में आती है और ये तंज जो है ना ये मैं अपने समेत, अपनी ज़ात समेत तमाम पाकिस्तानियों पे कर रहा हूँ, उन तमाम मीडिया हाउसेस पे कर रहा हूँ जो भी पावर पॉलिटिक्स पे नज़र रख के बैठे हैं, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा उन सब पे कर रहा हूँ कि यार तुम एडे सियाने बयाने ते सारे जने रल मिल के ते ये क्राइसिस नहीं ख़त्म कर सकते। अब पहले ज़रा क्राइसिस सुन ले क्या है। आर्मी चीफ कौन होएगा? बड़ा रोला, हर बंदे ने बड़ी बड़ी गवेड़ लाई, हर बंदा जो है वो अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। पेट में उबलने वाली जो गुबार है ना उसको खबरों का रंग देख के मार्केट में छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और हर एक का अपना अपना जो है ना पसंदीदा बन गया खाम खाई। यकीन कर लें इस बात का कि मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा, जो कि ज़ाहिर है कि एक आईएससी के बड़े हो रहे हैं, फ्रंट के ऊपर सरबराह के तौर पे रहे हैं, सहाफ़ियों में से उनके अलावा लोगों का किसी के साथ कोई तल्लक वास्ता भी कभी होगा। मैं नहीं ये बात समझता, क्योंकि बाकी कभी इस तरह की पोजीशन पे ऐसे रहे नहीं। जनरल आसिम रहे हैं, आईसी के चीफ रहे हैं वो, लेकिन वो पाइन इस तरह दे नहीं सनेगे जिस तरह से फैज़ हमीद साहब सन, ठीक है, कि फ्रंट दे आगे पाइन सारा कुछ कर रहे सन, इस तरह करीब से बाहर निकले छिके चुके लाते सन। वो वाला काम जनरल जो हैं आसिम मुनीर साहब नहीं किया करते थे। अच्छा, अब लेकिन इसके बावजूद हर एक ने ना अपना जड़ा ना एक बना लिया पसंदीदा जरनैल और उहदे गुण गाने शुरू करते, दूसरे की मुखालफत शुरू कर दी। कुछ ने रेटिंग के चक्कर में ये काम किया, कुछ ने इसलिए किया कि ये साडा तीर तुक्का सही बह गया तो आने वाले असी ब्लू आइड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि पहले ये एक रोला बना रहा, उसके बाद जनाब समरी आई है, समरी गई है, समरी आ रही है, समरी जा रही है, समरी नहीं आ रही जनाब, ये फड्डा पै गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खत लिखा वजारत दफा कि भाई समरी भेजो, ए ना भेजो, केड़े 5-6 जने ने बड़े लियाओ ना दो। उन्होंने आगे GHQ को रिक्वेस्ट कर दी। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ख्वाजा आसफ साहब जो है वो GHQ को ऑर्डर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ही हो सकती। तो रिक्वेस्ट कहीं पाए, रिक्वेस्ट का जवाब आ गया कल रात को, और वो फिर आ गए जनाब, 6 ना आ गए, और वो 6 ना आए हैं तो उधरों आसिफ जरदारी साहब की भी एंट्री हो गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उत्ते भी गुफ्तगू हुई बहरहाल बहुत ज़्यादा। यानी इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो लोगों ने बना के मार्केट में छोड़ी है। ऐसे उन्होंने रंग बिरंगे गुड्डे गुड्डियाँ और पतंगे जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी आसमान के ऊपर छोड़े हैं सर, कि जेड़ी असल बसंत होंदी सी ना वो बसंती रंग भी मांद पै गए ने। अच्छा, अब ये समरी आ गई है तो नया एक फड्डा जो है वो बढ़ गया है।
وہ یہ ہے، دو باتیں چل رہی ہیں سر اس وقت۔ ایک بات یہ چل رہی ہے اور یہ چل مسلم لیگ نون کے حلقوں میں رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے۔ اس میں پیپلز پارٹی والے کتنے نہیں گئے بیچارے، اس میں مولانا فضل الرحمان کتنے نظر نہیں آ رہے ہیں، اس میں دیگر جو پولیٹیکل ایلائز ہیں اس حکومت کے وہ بیچارے کتنے نظر نہیں آ رہے۔ یہ سارے دا سارا رولا جنہ نظر آ رہی ہے یہ نون لیگ کے اندر نظر آ رہا ہے، نون لیگ کے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ شاہد حقان عباسی صاحب نے عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر جو باتیں کیں، اگر آپ ان باتوں کو ایک دفعہ سن لیں یا اس کے بعد انہوں نے جو جیلم میں خطاب کرتے ہوئے باتیں کی، سر اگر آپ ان باتوں کی دفعہ سن لیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ بھائی جان اتنے دے 751 دا آنکڑا جڑا نا وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جی ایچ کیو دے نال پھڈا پی گیا ہے اس حکومت دا۔ 751 میں اس لیے کہتا ہوں، لوگ اکثر 36 کے آنکڑے کی بات کرتے ہیں، 751 جو ہے وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ ہے جس کے تحت آپ کا جو دشمنی ہوتی ہے اس میں جو دفعہ لگتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھیند ہوتے ہیں وہ 751 ہوتی ہے اور دونوں کو اندر جانا پڑتا ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان میں پائیں، مطلب اور الیکٹڈ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور میں یہ ایمانداری سے بات کہوں تو ان کے ٹنیور میں چیزیں بڑی بہتری رہی ہے۔ عمران خان تو 10 گنا بہتر وزیر اعظم رہے ہیں وہ، لیکن اب وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ اگر آپ سنیں تو چیزیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گی، خواجہ آصف نے سنو تو چیزیں بالکل ڈیفرنٹ نظر آنے گیا، مریم اورنگزیب کچھ کہہ رہی ہوئے گی تو دوسرے پاسے کچھ اور چل رہا ہوئے گا۔ مثلا ترکی کا دورہ، وہ کہتے ترکی کا دورہ کینسل ہو گیا، مریم کہتی کوئی نہیں ہوا، 25 کو جائیں گے۔ لوکی کہہ رہے دورہ ایسا کینسل کرتا کہ جناب حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے اور بڑا رولا پہ گیا کہ جناب اتنے دے کو ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ یعنی یہ بات اتنے آرام سے لوگ کر دیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، انہوں نے اس گل کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا لیکن وہ کہہ چھڑتے ہیں آرام دے نال۔ اور یہ چیزیں مارکیٹ میں یوں تڑا تڑ فلوٹ کی جا رہی تھی۔ اچھا اب پھر ہوا یہ کہ جناب میں نے کہا یار ٹرکی کا دورہ تو چیک کیا جا سکتا ہے، میں نے چیک کیا تو پتہ لگا کہ ٹرکی کا دورہ جو ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، ایک دن ڈیلے ہو جائے بے شک، کیونکہ وہاں سے پاکستان کو کچھ آپ دوزیں مل رہی ہیں جو کہ ٹرکی نے تیار کی ہیں، اور پائن سانگ دے جا سکی آ رہا ہے مولا تو اللہ یہ بوٹا لائے گا۔ ترکی والے دے رہے ہیں پائن، مسلمان برادر ملک کے پائن، اور جناب سانو دے رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے توفی ہی ہوئے گا۔ میں اندازے لگا رہا ہوں، میں اس پر کوئی مجھے پکی خبر نہیں ہے، تو سر وہ ملتا ہوئے مفت مال تے کون نہیں لینا، تو میرا خیال ہے وہ دورہ کینسل نہیں ہوگا، کوئی بھی جائے گا ضرور۔ اچھا اب اگلی بات جو ہے وہ سر یہ ہے کہ یہ بن گیا مسئلہ کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہے نا سر ان کو نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ کوئی مسلک کے معاملات ہیں، اور جو ہیں اظہر صاحب ان کو بنایا جا سکتا ہے تو اظہر کو بنا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ نون لیگ والے گلا کر رہے ہیں، اس میں کہیں پی ٹی آئی نہیں شامل، اس میں کہیں یوتھی گروپ شامل نہیں ہے، ہاں وہ باہر بہ کے چیزا ضرور رہ رہے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے جڑا سگریٹ پیندا ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، لات رکھ کے جڑا حکا پھونکدا ہے وہ حکا پھونک رہا ہے پائن بیٹھ کے، اور بڑھ کے گڑ گڑا رہا ہے، حکے کی گڑ گڑ ہوتی ہے نا، وہ گڑ گڑا رہا ہے، تو وہ یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس گیم میں نہیں ہیں۔ وہ اب بیچارے نا یوتھیے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے جے مایوس جے ہو گئے نا، کل دی سمری ٹر گئی نا جس لیے وہ زرداری صاحب بھی جا کے بہ گئے وہ کول شہباز شریف دے کول، تے اس تو بعد یوتھیے جڑے نا انہوں نے منہ لٹک کے بیچارے تھے، انہوں دی جڑی چاند رات بنی سی نا کہ وہ بس چاندی ہونے لیے، تے کسی نے خواب دکھا دیا تھا کہ جناب تہاڈی مرضی دا آرمی چیف ہوئے گا، تو اتنے بڑے خوش ہیں بیچارے، معصوم لوگ ہیں نا۔ دیکھیں جو لوگ عمران احمد خان نیازی کے ہاتھوں بیوقوف بنے اور اس کو سچا لیڈر مان لیں، وہ معصوم لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی عقل مند لوگ نہیں ہو سکتے، وہ قابل رحم لوگ ہیں فرینکلی، جو عمران خان کو ایک ویژنری لیڈر مان لیں۔ تسی حساب لاؤ انہوں دا بڑا ویژن کی ہوئے گا۔ خیر تو وہ بیچارے جو ہیں وہ تھوڑا جا سائڈ پہ ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں جو میوزک چل رہا ہے وہ کوئی مکیش کے جو ہے نا اداس گانے، ٹوٹے دلوں والے، وہ والے گانے گونے ان کے وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن جو نون لیگ والے ہیں وہ آپس ایک خوشی بھی پراپر طریقے سے منا نہیں پا رہے، ایک دوسرے کو ٹھان ٹرے ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دی ہے، آپ اس کو ان دونوں چیزوں کو آپ سن لیں، آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا۔ اور دوسری سائڈ جو ہے وہ چونکہ پبلکلی بیان نہیں دے رہی اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن کرنا دے گلاں کر چھڑ دینے اور ہمیں بتا چھوڑتے کہ انج نہیں انج ہو رہا ہے۔ بہرحال میرے ذرائع جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم صاحب ہی آئیں گے، اور جنرل عامر
جو کہ गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं, वो 6 नंबर पर आते हैं, उनको चेयरमैन चीफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाएगा, ताकि दरमियान के जितने जो जनरल्स हैं वो सर ज़ाहिर है कि बिफोर टाइम फिर रिटायरमेंट ले लेंगे, घर चले जाएंगे। माजी में भी अच्छा होता रहा है। ज़्यादा खतरा तो यही बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ तो बहुत खतरा है उन्होंने, तो वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे, घर चले जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून वाले सारी गल्लां कर रहे हैं। पाइन होगा क्या? क्या अपना जो है जनरल आमर वो बनेंगे चेयरमैन के नहीं बनेंगे? जनरल आसम COS बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मेरे ज़राए ने जनरल आसम वाली गल तक कन्फर्म की थी भाई, ठीक है। अब आमिर वाली जो बात है वो भी नून लीग वाले कह रहे हैं, लेकिन ये को बड़ा स्पीकर ये बात नहीं कर रहा। ये छोटे छोटे स्पीकर होते हैं जो निके निके ज़राए होते हैं ना, वो ये बातें कर रहे हैं। बड़े स्पीकर लो, बड़े किसी आदमी के मुंह से ये बात मेरे साथ नहीं हुई, कम अज़ कम सच्ची बात यह है। तो लिहाजा कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब ने जाके जी सियाणी मत दी है शहबाज शरीफ को, वो दी कि बहू इंज नहीं इंज कर ला। तो शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब बहुत पसंद है और जरदारी साहब को शहबाज शरीफ बहुत पसंद है, तो आपस में उन्होंने बड़ी सीटी रलती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अफवाहों का बाजार गर्म है। दूसरी साइड पे जो हो रहा है वो ये है कि कुछ हसरतें हैं जनरल बाजवा साहब की, मेरा ख्याल है वो पूरी की जा रही है। यौम दिफा मना रहे हैं, 6 सितंबर को होता है यौम दिफा। 1965 की जंग थी, पाकिस्तान ने वो जंग कहते हैं जीत ली थी, टेबल पे हार गए थे, ग्राउंड पे जीत ली थी, और उसके लिए यौम दिफा के तौर पे उसको मनाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा नहीं हो सकी तकरीब, तो अब GHQ में वो तकरीब हो रही है। मेरा ख्याल जब तक आपके पास व्लॉग आएगा शायद तब तक तकरीब हो चुकी हो या हो जाएगी। तो ये तकरीब जो है सुना है वो हो रही है। फिर एक तकरीब की तैयारियां हो रही हैं सर, और वो रुखसती की तैयारियां, वो है जनरल बाजवा साहब की रुखसती की तैयारियां। उसके लिए भी आर्मी की जो ग्राउंड श्राउंड है उत्ते पाइन रैसलर रुसला जारी ने कि इंज करके घोड़ा आएगा तो इंज करके बैंड बजेगा तो इंज करके सलामी होएगी। तो वो सिलसिला भी जो है वो भी दूसरी साइड पे जारी है। तो एक बात बहरहाल तय दिखाई दे रही है फिलहाल, वो ये कि जनरल बाजवा साहब पाइन जा रहे हैं, ठीक है। आ कौन रहा है? वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो सर वो आसिम साहब आ रहे हैं। अजहर साहब का रुला जो है वो एक दफ़ा फिर उसने सर उठाया है। पहले ये कहा जा रहा था कि अजहर साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाएगा। अब जब से जनरल आमिर साहब की एंट्री पड़ी है इसमें, उसके बाद थोड़ा सा रुला बन गया है, लोगों के अकीदे तक डिस्कस हो रहे हैं। मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ, दुख मुझे होता है मुझे इस बात के ऊपर कि यार जिसका जो अकीदा है वो जाने और रब जाने, हम कौन हैं? कोई भी कौन होता है किसी के अकीदे में जाकर मुदाखलत करने वाला। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन गई जिथे असी हर दूसरे दे काम में नस के पुज के जाके वड़ के सलाह देनी और तनकीद करना हम फर्ज समझते हैं। हकीकत जो है वो ये है कि सर पाकिस्तान का ख़जाना खाली है। सर आप जनरल आसिम को बना लें, जनरल अजहर को बना लें, जनरल आमिर को बना लें, जनरल फैज़ को बना लें, पाइन भावें 6 दे 6 कुछ ना कुछ बना दो, खजाना नहीं भरेगा सर। खजाना भरने का तरीक़ेकार जो है वो ढूंढना चाहिए। जो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल नक्के पे खड़े हैं सर, वहाँ से कैसे बचना है उसकी तरफ सोचना चाहिए। मीडिया को उस तरफ ध्यान करना चाहिए, उस तरफ बात करनी चाहिए। हुक्मरानों को ये जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, मुफ्त दी बत्ती बाल रहे हैं, मुफ्त दी गैस बाल रहे हैं, इन्होंने बिल नहीं आंदा। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताने लगा हूँ, ये जितने 72 रुकनी कौमी वफाकी कबीना है और ये जो पंजाब की को 70 रुकनी है, सारे दे सारे ताड़े मेरे पैसों दे पल रहे जे। इन्होंने रुपया नहीं खर्च किया अपनी जेब में से जब से ये बने हैं। बल्कि अगर बहुत ईमानदार आदमी ना, बहुत ईमानदार आदमी, उन्हें क्या कि जनाब मैं तो 1 रुपया नहीं कमाना 2 नंबरी के साथ, तो सर फिर भी उसकी जेब में प्लस हुआ है, माइनस कुछ नहीं हुआ खर्चियाँ के बावजूद। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनको इस तरफ कोई शर्म दिलाएं, को हया दिलाएं। और बिजली नहीं की ताड़े को, गैस नहीं की, तुसी यार इस गल ते लड़ी जा रहे हो कि आर्मी चीफ केड़ा होएगा। आर्मी चीफ जो मर्जी आ जाए यार, ए पता करो कि बिजली किथों आएगी, सस्ती बिजली कैसे आएगी, गैस कहां से आएगी, सस्ती गैस कहां से आएगी, रोजगार कैसे मिलेगा, सस्ता रोजगार कैसे मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे मिलेगी, मुफ्त हेल्थ फैसिलिटीज आइन में लिखा हुआ है कैसे मिलेगी, एजुकेशन मुफ्त, आला एजुकेशन नंबर 1 कित्थों मिलेगी, इस पर गौर करें, ये बातें करें। आर्मी चीफ को होएगा, इतना रोला पा के बैठे हो,
بہرحال قوم بھی چسکوری پائیں. اگر آپ یہ باتیں, میں سچی بات آپ سے کہوں, یہ باتیں میں شروع میں کہہ دیتا تو لوگوں نے بات ہی نہیں سننی تھی. ٹھیک ہے, چسکا لگا پائیں, وہ پتہ نہیں گانا تھا, لگا ہے چسکا چسکا, اس طرح ایک گانا ہوا کرتا تھا, تو وہ پائیں چسکا لگا, چھلی والے تو لے گئے. ٹھیک ہے, اور آپ مال آف لاہور میں گرین ویلی تک چلے جائیں, سب جگہ پر یہی ڈسکس ہو رہی, آرمی چیف کون آ رہا ہے. وہ بندہ ہے خدا, تو ہے دیکھ تیری گھر دی بجلی کا بل تر رہا ہے کہ نہیں تر رہا, تو آرمی چیف مگر پہ ہیں. لیکن لوگ ہیں سر, ان کا اپنا ذہن ہے, کوئی پرواہ نہیں پاکستان کے عوام کی. جدے گھر دانے ہیں, جس کے پاس روٹی ہے کھانے کو, اور جس کے پاس نہیں ہے, ان بھی اس گل کی فکر پئی کہ آرمی چیف پتہ نہیں کہڑا ہے. اللہ ہی خیر کرے. یا اللہ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرما. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا بھی کرے اور کمنٹ بھی کرے, مگر تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا, ملتے اگلی ولاگ.